یہ ہے افغانستان جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور جنگ میں گرا ہوا افغانستان ایسا بھی کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل کینال بنا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر کو بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ اس کینال کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کی جیوگرافی سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائڈ پہ ایران ہے، اور ناردرن سائڈ پہ ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ ناردرن ایسٹ پہ افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندوکش کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے بڑے دریا ہیں جس سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہیلمنڈ ریور سے آتی ہے، جو ہندوکش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ ریور آج کل افغانستان اور ایران میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کا کاز بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اس ریور پر ایک ڈیم بنا رہا ہے، اور ایران کے اکارڈنگ اس ڈیم سے ہمون کے سارے ایریاز پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے ایمو ریور، جس کو انگلش میں دی آکسس ریور بھی کہا جاتا ہے۔ ریور آکسس سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے اور پھر افغانستان اور تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہو جاتا ہے، اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا کر گر جاتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پہ کوش ٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جس کو ہم آگے جا کر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی باقی واٹر سپلائی کابل، ہریرود اور پنج ریور سے آتی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے ساؤترن ریجن میں ایران اور پاکستان بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی قندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% پشتونز ہیں، 27% تاجک ہیں، 9% ہزارہ اور 9% ہی ازبک ہیں، اور باقی ترکمینی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹری ہے، کیونکہ یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، ابدالی اور خلجیز سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر افغانستان کے واٹر سسٹم پر آئے تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اس لیے افغانستان ہمیشہ سے سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد اب تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے ناردرن ریجن میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا ہے کہ دی آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے ناردرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس کینال کی مدد سے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس سوکھے ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر کئی قسم کے اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشیل کمپلیشن تو 2028 تھی، لیکن جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کینال کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹس حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی۔ ابھی تک 100 کلومیٹر کے ایریا پر کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل کنٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے، اور تقریباً 7000 ہال ٹریکٹرز اینڈ ایکسکیویٹر سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینج ہو رہا ہے۔ ٹرکس اور ایکسکیویٹر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹر مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے، اور سپروائز کرنے والا انجینئر
जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है, ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर से वाटर पंप्स के जरिए तकरीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक और कमाल की चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की जरूरत ही ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया गया था, जैसा कि कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने कहा कि अफगान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन हकीकत इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हुई हैं। दूसरा, जब हमने इस पे थोड़ा डीप रिसर्च किया तो ये चीज भी सामने आई कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पे पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे बढ़ता ही नहीं। इसके अलावा जोरजान, बल्क और फरियाब प्रीमियस में रहने वाले भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनके एरिया में पानी आएगा, जिसके बाद वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग एमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराकम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराकम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसको तुर्कमेनिस्तान ने 1988 में बनाया था ताकि ऑक्सिस रिवर से पानी लेकर कराकम डेजर्ट में इरिगेशन की जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया है और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अफगानिस्तान की तकरीबन 80% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दोनों कंट्रीज से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों कंट्रीज से गुजरकर जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया जाता है। ये दोनों कंट्रीज इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीजों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत ही बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज उगाने के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान से भूख का खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।